बीवी को अगर तवाइफ भी बनना पड़े, जो तवाइफ हरकतें करती हैं तो वो उसको बनना चाहिए ताकि शोहर बाहर मुंह ना मारे। शोहर की ये डिमांड है कि आप उसको जो है वो तवाइफ की तरह डील करें, जहाँ पर वो जाकर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है उस औरत के पास जो उसको जो है वो मुख्तलिफ तरीके से ललचा रही है, तो बीवी क्यों नहीं कर सकती? ये सारी चीजें जाकर आप बाहर क्यों तलाश कर रहे हैं? आप अपनी बीवी को क्यों नहीं कहते कि मुझे ऐसे कपड़े पसंद है? तो बीवियां जो है वो खेतियां हैं, मर्द जैसे चाहे उनमें हल चलाएं, कुरान कह रहा है, मैं तो नहीं कह रही। आपकी आज की जवान लड़की अपना ब्रांड पूरा करने के लिए, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए एक ऐसा शख्स तलाश कर रही है जो उसकी ये सारी लाइबिलिटीज पूरी कर सके। ये जो अपनी जिंदगी बूढ़ों के पीछे जाया कर देती है ना, इनको एंड टू एंड मिलता कुछ नहीं, इनके हाथ खाली रह जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान हारिस खोकर नेशनल पॉइंट से। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नबीहा अली खान जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और साथ सहाफ़ी हैं और आजकल बड़ी दबंग बातें करती हैं जो कि पाकिस्तान में इस वक्त हालात चल रहे हैं उस पर जो है उन्होंने बड़ी बातें की और वो बड़ी वायरल हैं। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक हूं, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि आपने पिछले दिनों एक इंटरव्यू दिया और वो उसमें चंद बातें जो है वो बहुत ज्यादा वायरल हो गई। वो जो है औरतों से रिलेटेड भी थी, वो मर्दों से रिलेटेड भी थी। तो आप जो है मुझे तो पहले इस सवाल का जवाब दें कि आपने कहा कि इस वक्त जो है वो मर्द बाहर चक्कर चलाते हैं और अपनी बीवी को छोड़ के जो है बाहर गर्लफ्रेंड्स बनाते हैं और यूनिवर्सिटीज में जो है गर्लफ्रेंड्स बनाते हैं। पहला तो सवाल ये है कि बीवियों को छोड़कर बाहर गर्लफ्रेंड्स क्यों बनाते हैं और जो है बीवी से उनको ऐसी क्या चीज है जो नहीं मिलती जो वो बाहर जो है वो मुंह मारते हैं? देखिए, हमारे पाकिस्तानी मर्द की मैं बात करूंगी, पूरे माशरे के मर्दों को तो मैं नहीं यहाँ पर जो है वो लेकर आऊँगी, लेकिन साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती हूँ मैं हमेशा। और हमारे माशरे में जो ये बेरारवी फैल रही है, बेज़ाब्तगी फैल रही है, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मियाँ बीवी का आपस में ताल्लुक स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैं हमेशा से कहती हूँ, बहुत सारी जगहों पे मेजॉरिटी ऑफ जो हस्बैंड वाइफ है उन्होंने अपने ताल्लुकात में दरारें डाल रखी हैं। कहीं किसी सिमत में जा रहा है, कोई किसी सिमत में जा रहा है, किसी को शौहर पसंद नहीं है, किसी को बीवी पसंद नहीं है, कोई जो है वो बीवी की किसी हैबिट से तंग है, कोई शौहर की किसी हैबिट से तंग है। मतलब दोनों ही एक लेवल पर जो है वो कम्पीट कर रहे हैं, दोनों एक जो है वो लहर में दौड़ते चले जा रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे से दुश्मनी निभा रहे हैं, लेकिन दोनों को ही समझ नहीं आ रही कि हम किस सिमत जा रहे हैं। ना सिर्फ मर्द बल्कि औरतें भी, और ना सिर्फ औरतें बल्कि मर्द भी, दोनों ही मेजॉरिटी ऑफ लोग जो है पाकिस्तान में वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये आप यहाँ पर जो है सर्वे करवा लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। शादीशुदा आदमी के बाहर लड़कियों के साथ ताल्लुकात इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है कि आपका शौहर जो है वो अपनी बीवी से मुतमईन नहीं है, या वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है, फ्रस्ट्रेशन का, डिप्रेशन का मरीज़ है और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन जो है वो अपनी बीवी के साथ शेयर नहीं कर पा रहा, जिसके लिए वो एक दूसरा शख्स जो है वो तलाश करता है और उसको वो अपना जो है वो तमाम तरुदात सुनाता है। क्या उस मर्द को जो है उसकी ख्वाहिशात उस औरत से बीवी से पूरी नहीं हो रही होती? देखिए, नहीं हो रही होती तो बाहर जाते हैं ना। आपने उस इंटरव्यू में ये भी कहा कि औरत को, बीवी को अगर तवाइफ भी बनना पड़े, जो तवाइफ हरकतें करती हैं तो वो उसको बनना चाहिए ताकि शोहर बाहर मुंह ना मारे। अच्छा, ये क्या बात थी? हाँ, ये क्या बात थी? बहुत अच्छा आपने जो है वो क्वेश्चन किया। बहुत से लोगों ने मुझे जो है वो इसकी तस्दीक जो है वो करवाई। मैंने ये नहीं कहा कि आप शौहर के लिए जो है वो तवाइफ कर बन जाए। मैंने ये कहा कि अगर उस कमरे में जहाँ मियाँ बीवी इकट्ठे हैं, मियाँ बीवी का पर्सनल टाइम है, उसमें अगर शौहर की ये डिमांड है कि आप उसको जो है वो तवाइफ की तरह डील करें, जहाँ पर वो जाकर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है उस औरत के पास जो उसको जो है वो मुख्तलिफ तरीके से ललचा रही है, उसको जो है मुख्तलिफ तरीके से जो है वो अट्रैक्ट कर रही है, तो बीवी क्यों नहीं कर सकती? जबकि कुरान कह रहा है, सूरह निसा पढ़ लें, कि जो है मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। तो जब आप एक दूसरे का लिबास हैं तो आप अपने शौहर और शौहर अपनी बीवी के लिए वैसा क्यों नहीं बनना चाहता जैसा एक दूसरे को जो है पसंद करते हैं? ये सारी चीज़ें जाकर आप बाहर क्यों तलाश कर रहे हैं? आप अपनी बीवी को क्यों नहीं कहते कि मुझे ऐसे कपड़े पसंद है, तुम मेरे लिए जो है वो स्पेसिफिक टाइम में जो मेरा वक्त है उसमें ऐसे कपड़े पहन के मुझे जो है वो दिखाओ। यानी वो बीवी अगर सारी चीजें मर्द को दे दे तो मर्द बाहर मुंह नहीं मारेगा? नहीं मारेगा ना। आपको चाहिए कि बीवियां जो है वो खेतियां हैं, मर्द जैसे चाहे उनमें हल चलाएं, कुरान कह रहा है, मैं तो नहीं कह रही। फिर जो है वो इस्लाम कहता है कि अगर सजदा किसी को जायज़ होता
تو وہ اللہ کے بعد شوہر کو ہوتا. تو شوہر کا اگر اتنا مقام ہے کہ سجدہ اللہ اس کو جائز کر دیتا, اگر سجدہ جو ہے وہ اللہ کے لیے نہ ہوتا تو پھر شوہر کے لیے ہوتا. تو پھر اگر شوہر کہہ رہا ہے کہ مجھے بیوی اس لباس میں پسند ہے اور میری بیوی جس طرح مجھے اچھی لگتی ہے وہ ویسے ہو, تو پھر وہ کیوں نہیں ہوتی؟ اور مجھے یہ بتائیں کہ آج کل لڑکیاں, آج کل یونیورسٹی کی لڑکیاں یا یہ ٹرینڈ امریکہ سے یہودیوں کی طرف سے پاکستان میں آتا جا رہا ہے, جو نوجوان لڑکیاں ہیں وہ جوان لڑکوں کو چھوڑ کر جو ہے وہ شوگر ڈیڈی کو پسند کرتی ہیں جو ان کا خرچہ اٹھاتے ہیں. اور پھر میں یہ بھی بات آپ کو بتا دوں کہ اس کے بعد ان کے ساتھ تعلق رکھنے کے باوجود جو کہ ان سے عمر میں زیادہ ہوتے ہیں وہ جوان لڑکے سے بھی تعلق رکھتی ہیں. یہ کیا وجہ؟ یہ سائیکولوجیکل ڈیزاسٹر ہے. ہمارے ملک میں سائیکولوجیکل ڈیزاسٹر پھیل چکا ہے. جب ہم جیسے ماہر نفسیات اس پر بات کرتے ہیں تو لوگ ہم پر جو ہے وہ انگلیاں اٹھاتے ہیں, ہمیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. میں نہیں کہہ رہی, آپ کے معاشرے میں یہ چیز پھیل چکی ہے. آپ کی آج کی جوان لڑکی اپنا برانڈ پورا کرنے کے لیے, اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایک ایسا شخص تلاش کر رہی ہے جو اس کی یہ ساری لائبلٹیز پوری کر سکے. لیکن وہ شخص بھی تو جوانی میں اتنا سیٹلڈ نہیں تھا نا, وہ تو بڑھاپے میں آ کر سیٹلڈ ہوا. تو وہ نوجوان لڑکا بھی سیٹلڈ ہو جائے گا 10 سال بعد اگر وہ اس کو پسند کر لے تو. اچھا دیکھیں نا, وہ 10 سال بعد جا کے سیٹلڈ ہوگا. اب وہ 10 سال تک جو اس کی خواہشات ہیں, جو اس نے کپڑے لینے ہیں, جو جوتے لینے ہیں, جو برانڈ پہننا ہے, وہ 10 سال تک جو ہے وہ اس کا انتظار کرے. لیکن کیا وہ لڑکیاں اپنی عزت, اپنا خاندان اور اپنی انا کو مار دیتی ہیں؟ دیکھیں جو شریف لڑکی ہیں نا وہ تو ان چیزوں سے بہت دور ہے. ہاں جو لڑکیاں اس برانڈ کے چکر میں ٹی وی, ٹیلی ویژن, ڈرامہ, فلموں کے چکروں میں آ کر جو ہے وہ ماڈرنائز ہو کر اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا چاہتی ہیں یا خوبصورت بننا چاہتی ہیں, وہ پھر اس بے-راروی کی زندگی میں جو ہے وہ ڈیزالو ہونا شروع ہو جاتی ہیں. وہ اس بے-راروی کی طرف جو ہے وہ چل پڑتی ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کسی بھی مرد کی زندگی کی دوسری عورت ہیں تو وہ اپنے گھر جاتے ہی فون بند کر دیتا ہے اور آپ کو یہ کہتا ہے کہ اب مجھے کال نہ کرنا کیونکہ میری بیوی کو اگر پتہ چل گیا تو میرے گھر میں لڑائی پڑ جائے گی. یہ کیا ہے؟ تو یہ لڑکیاں برداشت کر لیتی ہیں؟ تو وہ کرتی ہے نا, انہیں پیسہ مل رہا ہے, انہیں جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ موجیں مل رہی ہیں, اسی لیے تو وہ دوسرا بوائے فرینڈ رکھتی ہیں. لڑکوں کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے. لڑکیاں ان کو ٹائم دے سکتے ہیں, ان کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ گھوم سکتے ہیں, پھر سکتے ہیں, لیکن پیسہ نہیں خرچ کر سکتے. جو شادی شدہ مرد ہے اس کے پاس پیسہ ہے, اس نے وہ کما لیا ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ پاکستان میں 16 سال سے بھی کم عمر کے بچوں کو, لڑکوں کو چاہیے کہ وہ اپنا کمائی کا کوئی سورس دیکھیں. باہر کے ملکوں میں 16 سال کے بچے جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی اپنا پیسہ کمانے کے لائق ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے اسکول لیول سے ان کو ارننگ اور جو ہے وہ پیسہ کمانے کے طریقے کار بھی سکھائے جاتے ہیں, ان کو بزنس ڈیلنگ سکھائی جاتی ہے, ان کو بزنس میں اسٹرانگ کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں کیا کیا جاتا ہے مجھے بتائیں. ہمارے یہاں تو ہم الف بے سے آگے نہیں بڑھ پاتے. ہمارے جو سبجیکٹ ہمیں دیتے ہیں اسی میں بچے غرق ہوتے ہیں. بچوں کے جو ہے وہ اپنے 20, 25, 22 سال جو ہے وہ پڑھائی میں گزر جاتے ہیں, اور 20, 22 سال کے بعد جو لڑکا جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے کچھ کمانا ہے, پھر وہ نوکری کی تلاش میں جب پاکستان میں نکلتا ہے تو اس کو صحیح نوکری نہیں ملتی. لیکن ایک جو مرد ہے 65 سال کا یا 60 سال کا, وہ اگر نوجوان لڑکی کو کچھ دیتا ہے ایز اے شوگر ڈیڈی, اس کو سپورٹ کرتا ہے, اس کی یونیورسٹی کی فیس دیتا ہے, اس کو شاپنگ کرواتا ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ لڑکی جو ہے اس مرد کے ساتھ اگر اٹیچ ہوتی ہے تو اگر وہ لڑکی جو ہے 35 سال کی عمر میں جاتی ہے اور اس کی جوانی ڈھلتی ہے تو پھر تو اس کو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا. تو وہ صرف 10 سال کے مزے کے لیے اپنی پوری آگے والی لائف جو ہے داؤ پہ لگا دیتی ہے. یعنی کہ کوئی ایسا لڑکا وہ چوز نہیں کرتی جو کہ ساری زندگی اس کے ساتھ چلے. اچھا یہی تو لڑکیوں کی بے وقوفی ہے, یہی تو بات لڑکیوں کو سمجھ نہیں آتی. کچھ لڑکیوں کو جو ایسا کرتی ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم جس سمت جا رہے ہیں یہ غلط سمت ہے. ہمیں کچھ عرصہ تو پیسہ مل سکتا ہے, کچھ عرصے کے لیے ہم اپنی خوشی یا اپنی جو ہے وہ یہاں سے ہیپینس تو لے سکتے ہیں, لیکن ساری زندگی کی خوشی نہیں ہے. یہ ساری زندگی کی خوشی اسی شخص کے ساتھ ہے جو آپ کا ساتھ دینے والا ہے, آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والا ہے, آپ کو پروٹیکشن دینے والا ہے. پیسے کے لالچ میں آ کے جو خواتین مردوں سے شادیاں کرتی ہیں اور مرد بعد میں پھر جو ہے وہ اگر خدا نہ خاصا ان کے پاس پیسہ ختم ہو جائے تو ان سے لڑائی جھگڑے اور فتنے فساد شروع ہو جاتے ہیں, تب شادیاں ٹوٹتی ہیں, وہ بھی غلط ہے. اور میں وہی کہتی ہوں, میں ہمیشہ عورت کو کہتی ہوں کہ عورت کو سمجھنا ہوگا. پیسہ تو دیکھیں نا آنے جانے والی چیز ہے. پیسہ تو 1 سال میں کمایا بھی جا سکتا ہے, 1 سال میں گوایا بھی جا سکتا ہے. تو کیا لڑکیوں کو, جو پاکستان کی لڑکیاں ہیں, ان کو یہ شعور دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم لڑکا نوجوان چوز کرو, خاندانی چوز کرو, اور جس کی تربیت اچھی ہوئی ہو وہ
चूज करो, वो पैसा तो कमा लेगा, लेकिन अगर तुम वो नौजवान लड़का छोड़कर एक 60 साल का बंदा चूज करोगी जो कि कहता है कि मेरे घर में बीवी है, बच्चे हैं और अब मैं जा रहा हूँ, मेरी बीवी नाराज होगी, तो ये चीजें बर्दाश्त करके वो लड़की उसके साथ चल रही होती है, और उसके बाद जब 10 साल गुजरते हैं और लड़की के चेहरे पे बुढ़ापा आता है, तो फिर उसको तो नौजवान लड़का भी नहीं मिलता, उसको तो कोई भी नहीं मिलता, फिर तो वो दर बदर की ठोकरें खाती है। अच्छा देखिए, लड़कियों को ये बात समझनी है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी, अपनी जवानी ज़ाया करनी है या अपनी लाइबिलिटीज़ पूरी करनी है, क्योंकि आप जिस लड़के के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं उसका करैक्टर, उसका किरदार अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, उसका ख़ानदान अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जिसके वालिदैन अच्छे होंगे वो ज़ाहिर है उसकी तरबियत भी अच्छी करेंगे। लेकिन अब एक जो जवान लड़का है जो खुद पढ़ाई कर रहा है, जो कमा रहा है, अगर उसकी शादी का सोच रहे हैं और बाद में कहते हैं कि शादी हो जाएगी तो ये कमाना शुरू कर देगा, ऐसे नहीं होता। लड़कों को पहले कमाना पड़ता है, पहले अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ता है, उनको फिर शादी का सोचना चाहिए, क्योंकि औरत की अपनी लाइबिलिटीज़ होती है। शादी के बाद बच्चों की जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो खरीदनी है, लानी है। एक लड़की जो है ना, उसको सिर्फ ये चीज़ नज़र आती है कि शौहर वो हो जिसके पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, मुझे अच्छा खिला सके, पहना सके। तो देखिए, ये तो एक औरत का हक है ना, उसको मिलना भी चाहिए, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है अगर औरतें ऐसा करती हैं। लड़कों को कमाना चाहिए, लेकिन ये जो अपनी ज़िंदगी बूढ़ों के पीछे ज़ाया कर देती है ना, इनको एंड टू एंड मिलता कुछ नहीं, इनके हाथ खाली रह जाते हैं और ये फिर बाद में पछताती है जब इनकी अपनी उम्र जो है वो 35 साल से अबव हो जाती है, कि उसके बाद कोई लड़का जो है वो इनको पसंद करने नहीं आता या कोई लड़का इनके साथ अटैचमेंट नहीं होता, क्योंकि एक चीज़ आम हो गई होती है उन लड़कियों के बारे में कि ये जो है वो अपने से बड़ी उम्र के मर्दों में उठती बैठती है।